Ani ata karon sa Banyan Spring Resort sa Tabugon, Cebu. Pagkadaghan sa mga nangaligo, ilabi na gyud kung weekend. Tungod sa kaigang o kainit sa panahon, daghan gyud ang magtampisaw ug magpabugnaw. Ni biyahe paingon sa norte aron makapangaligo dinhi. Sir, may adlaw. Taga-asa ta palihok. Sir, may adlaw sa taga Cebu City ra. Kumusta ang atong pagpangaligo dinhi sa Tabugon? Maayo ra kay bugnaw ang panahon, bugnaw ang tubig nya. Daghan po tag makita ang mga tao. Permanente mo maligo diri sir o karon pa gyud? Kuan, ikaupat ako ni balik dire. Daghan gyud ang mga ligo dinhi. Ilabi na gyud kung weekend. Tungod sa kabugnaw sa tubig, tambal sa kainit sa panahon. Hugwa ko kaagwanta, hasta pod ko naligo dinhi. Unsa naman gid ang bugnawa sa tubig? Mao di daghang mga dinhi og mga ligo kay ang tubig pertim na bugnawa. Ug gusto kang ma-relax, mabugnawan imong kalawasan, naa ni sa norte, Tabugon, Cebu. Banyan Spring Water. Gikan diri sa Tabugon, Cebu. Ako si Rico Regista, alang sa balita on the dot.